mahuyang gitigbas sa iyang kapuyo samdan. Sa detalye aniya si Junji Amakani. Junji, pasok. Samdan ang usa ka Jonathan Cañete Rumo, 26 anyos ug lumad nga taga Barangay Candadang Baybay Leyte, nga mitaho sa buhatan sa kapulisan ni atong pitsa 26 sa Setyembre, human kini matigbasan sa iyang puyo-puyo nga si Roberto Bravo Raga, 19 anyos ug kasamtangan nga nimuyo sa Ima Bini Street, Baybay Leyte. Nahitabo ang insidente pasado alas 3:45 sa kaadlawon dito mismo sa panimalay sa suspitsado. Ang biktima kinsa nakaangkon og samad sa iyang kamot ni Asoy nga lalis ra ang sinugdan sa maong pagpanigbas. Sa atong pagpanuki-duki atong nasayran nga ang biktima usa ka mahuyang ug kasamtangan nagtrabaho isip LGU employee samtang ang suspitsado usa ka standby. Sa atong pagpakihinabi sa kapulisan, niasoy si SP1 Christopher Mazo Baslan nga dali nga misanong ang iyang mga kaubanan sa maong taho, hinungdan sa pagsikob sa suspitsado dito mismo sa iyang Pinoy-anan. Midugang si SP1 Baslan nga walay kaso nga gipasaka si Rumo Batok ang Raga kay nadala raman kini og negosasyon tali kanilang duha. Kini si Junji Amakanin alang sa Radyo Bisdak. Lalaki gisikop tungod sa hanta. Ani ang report ni Gisal Galado. Gisal, pasok! Nasikop sa kapulisan ang usa ka Orlando Santa Iglesia Galano alias Kit, 22 anyos ug kasamtangan nga nimuyo sa Barangay Zone 23 Baybay Leyte niadtong petsa 24 sa Setyembre, human kini masakpi nga naghantak didto sa Barangay Guadalupe kun utod. Kini ubos sa gipahigayon nga operasyon sa kapulisan nga gipanguluhan ni Police Inspector Roger Torre Octaviano. Sa atong pagpakiginabi kang SP1 Christopher Mazo Baslan, siya mibutyag nga bugtong si Galano lamang ang dakpan tungod kay nakadagan man ang mga kauban niini. Si Galano gipasakaan gilayon og kaso sa kapulisan ilawom sa PD 1602 kung violation of illegal gambling, caracross o hantak nga maoy hinungdan sa iyang pagkapreso. Midugang si SP1 Baslan sa pag-ingon nga medyo kusugayon ang kaso sugal dinhi sa dakbayan sa Baybay. Kini si Gisal Galado alang sa Radyo Bisdak. Duha ka sakyanan nagbangga. Driver nabanhog sa ospital. Sa detalye, balik si Junji Amakani. Junji, pasok! Nabalo sa tambalanan ng usa ka Arnolfo Almonte Almonida, 28 anyos ug lumulupyo sa Barangay Guadalupe Baybay Leyte, human kini makaangkon og daghang samad tungod sa pagkabangga sa gimanihon ining Honda Wave 100 sa usa ka Isuzu Elf mini dump truck. Nahitabo ang aksidente pasado alas 4:30 sa hapon sa Dungkaan Bridge sa Baybay ni atong Pitsado sa Oktubre. Gidala gilayon si Almonida sa Western Leyte Provincial Hospital human sa aksidente. Sa laing bahin voluntaryong mitahang sa iyang kaugalingon sa buhatan sa kapulisan, ang driver sa mini dump truck nga naila sa ngalan nga Jerome Paul Dalaget, 30 anyos ug anaa nimuyo sa Barangay Mailig, Baybay. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, sila ni Saysay nga matud pa sa nakasaksi, ang dump truck misulay unta pag-overtake sa usa ka putput apan wala kini mipadayon, human makita niini ang motor nga nagpadulong. Matud pa nila kusog ang pagpadagan sa maong motor, samtang ang driver nagaduko, samtang nagmaneho kini. Hinungdan nga wala kini makabantay, na milapas na sa iyang lane ug miresulta ngadto sa pagkabangga. Sa atong pagpakiginabi kang P1 Agripino Padreque, siya ni Asoy nga gidetain nila sa makadiyot si Dalaget apan ila kinang gibuhian tungod kay wala man mipasaka og reklamo batok kanina. Sa pagkakaron kasamtangan pang giatiman sa mga doktor si Almonida. Kini si Junji Amakanin alang sa Radyo Bisdak. Babae gidunggab sa kaugalingong uyuan. Sa detalye atong paminahon si Junard Abinido. Junard, pasok! Midangop sa kapulisan sa Baybay ni atong petsa 2 sa Oktubre ang usa ka Jovelyn Galvez, 28 anyos, ninyo og kasamtangan nga nimuyo sa Barangay Hibunawan, Baybay, Leyte. Human kini madung gabi sa iyang kaugalingong uyuan nga si Herminio Diguzo E. Padilla. Nahitabo ang insidente dito mismo sa ilang Pinoy-anan. Ikataho nga hubog ang suspitsado sa dihang nahitabo ang insidente. Gibato niini ang balay sa biktima, hinungdan nga nasuko kini og nagyawyaw. Ang suspitsado nga gisabaan, mikuha og gilayon og hinagiban og dayong hansak sa biktima, kinsa natumba og nakaangkon og samad sa iyang paa og mga pumagko sa tiil. Ipasaka ang gilayon sa biktima og kaso nga frustrated murder ang suspitsado nga karon kasamtangang anaa sa Prosecutor's Office. Kini si Jonard Abinido para sa Radyo Bisdak.
Constitutional crisis nahitabo na. Stern Samar naguna sa kaso sa Dingis sa Region 8. John Lloyd Cruz mitingog na. Pacquiao ug Tapia mag-atubang sa sparring session. Low pressure area nakasunod na sa Philippine Area of Responsibility. Kini ang mga balitang aking atangan sa pagbalik sa Radyo Pista! Free to move and dance? Then join the search for Whisper's Super Dance Group in Showtime. Form an all-girl dance group and show us what you've got with these moves. Whisper girl, twist dancer. I can move left to right and up and down. With Whisper's circles of protection, you are protected on all sides, giving you the freedom and comfort to move any way you want. So you can dance your way to 200,000 pesos. Check us out on Facebook for more details. Get moving, join now. Mag-practice na ng grand entrance mo dahil sa Globe Prepaid, pasok ka sa lahat ng lakad ng taga-Smart. Pasok ka sa lahat ng outings ng taga-Sun. Pasok ka kasi sa Super All-Text 20, may 200 text ka to all networks for only 20 pesos. Pasok ang text mo kahit kanino sa Pilipinas. May nag-text. May pasok daw. Mag-Globe Prepaid na! Text lang ng text, go lang ng go! Mas pinagaling pa? Is that possible? Yes, it's all new Pantene, totally transformed. Beautiful hair and less hair fall. Panty na ako forever. Ngayon, I have less split end. From dry to healthy hair that shines. The new Pantene Sweet Charging Pro V formula helps solve women's tough hair problems in 14 days. Impossible? You try, you decide. Transform your hair in just 14 days. The new Pantene.